মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিত নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক বিজয় গুপ্তাৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান সমষ্টিটোৰ স্থানীয় ৰাইজে কামাখ্যা গেটৰ দুৰ্গা সৰোবৰত অনুষ্ঠিত কৰে। এই অনুষ্ঠান সমষ্টিৰ বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। বিধায়কগৰাকীয়ে কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য বিধায়ক বিজয় গুপ্তাৰ। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तेखेतो 12 बছৰ कार्यकाल आसिल किंतु मोदीजी हिटु अभिलेख भंग करिले 4399 दिन क्लास 10 तारिखे करिले और तेखेते 3 बছৰ থাকিব तेखेते जिबिला काम करि गल एटु उल्लेखनीय इतिहास जदि आमी चाওঁ प्रधानमंत्री आवास योजना सक प्रधानमंत्री जनधन योजना कक प्रधानमंत्री भारत स्वच्छ भारत अभियान कथा कक टॉयलेट प्रधानमंत्री गृह निर्माण कथा आमी देखा पाइसनु सर्जिकल स्ट्राइक देखा पाइसनु तेखेतर সময়তে আমি কোভিডৰ 2 बिलियन वैक्सीनेशन आमी देखा पाइसनु और तेखेते সময়তে আমি দেখিছো कि भारत तृतीय आर्थिक शक्ति होबो गई আছে। तो निश्चित भावे आमी कब पारो आज आमी रिन्यूएबल एनर्जी कथा यदि चिंता करूँ विश्व 3टा देखो भितर आमार